Mayong adlaw, mabuhay ug madayaw gikan sa Dakbayan sa Davao. And we are here right now sa day 1 sa atuang Bride and Bliss Expo kung asa usa sa mga booths ang atuang mabisita dinhi karon. And of course, bag-o lang ni na mugna nining maong Amoria Studios Events Management Services. And of course, let's not wait further ado kay na naman sa akong atubangan, the proprietor herself, and of course a former beauty pageant contender, and she's now married from a bumbero. Charet. Ladies and gentlemen, Joyce Ann Alcantara Dalumpines Alagaban. Hello. Mabuhay ug madayaw, Joyce. Mabuhay og madayaw. Hello po, Davaoenos. Hello, Davaonon. Yes, kumusta naman ka? And I think murag kumusta ang imuhang magtiayon? Okay lang ko. Nagihapon, padayon, gihapon sa live. Yes, okay ko kani. Gusto na akong mahibalaan, interesting imo ang ano, kano saan nagyud gimug na ang imuhang kaugalingon nagyong business gyud, which is in relation sa mga events and weddings, mga ingana. Kano saan nagsugod gyud? Nagsugod ni siya atong nagpa-church wedding mi sa Caraga, Davao Oriental. Originally, nagpuyo mi sa Tagum City. And then among wedding is sa Caraga, Davao Oriental. So wala mi nagkuha og coordinator ato na time. Kami jud ang nag-asikaso, nagplan, nag-execute sa amo ang kaugaling wedding. And then after that, July 31, 2025, namugna ang Amoria Studios Events Management Services. Okay, so kani what are the events na inyo na gina-offer for those nga mga kaslunon or dili ka mga uban na magpa-birthday or whatever it is? Yes. Debuts, we have also the weddings, intimate, grand weddings, customizable weddings, kung sa ilahang mga gusto pa po na mga inclusions, and tanan-tanan, corporate events, tanan, pwede, bridal shower, but now, nakafocus muna siya sa mga big events, like weddings, debuts, and corporate events. Usa kadtong mga promos, of course, ginadalit pod for those na, for example, nga naay pabukog birthdays baya? In a wedding, for here, no nga kinahanglaan mag-book sila or magpa-reserve sila here under the Bride and Bliss Expo 2025, they will have a 15,000 cashback after the reception. Same pod sa debut, if na-debut magpa-book karon sa Bride and Bliss Expo 2025, makauli po siya og 15,000 cashback after the event. Ingon ana siya. But originally, pag walay expo, syempre naman dyan yung mga exclusive packages diri, exclusive na mga promos. Originally, 10,000 pesos dyan ang cashback automatic kay Amoria Studios Events. Okay. Na mas interesting ko nga nganong you have moved from Panabo to Tagum. Nga naman kay diha man gyud ang inyong business location. Opo. Married naman, and then amo ang bahay kay naman sa Tagum City mismo. So moto na transfer nako. And now si Amoria Studios Events, ang localization niya or ang scope niya is ang Region 11. So we are also catering a traditional military wedding celebration, which is also, I am also married with a Lakan, so we've also experienced the traditional military wedding. And for those na gusto mag-contact in regards na for inquiries and mga frequently asked questions nga gusto nilang please do invite sa ato ang mga kaigsunan. Yes, for more info, just like, follow page, and you can also message our Facebook page, Amoria Studios Events. Anytime, anywhere, I can reply. Ako jud mismo ang owner ang mag-reply sa inyo. And any queries, any quotation, go! Yes, okay. Thank you so much, Imoha, Joyce Ann. Thank you, Sir Carl.